जिसका गम वो ही जाने, कोई क्या पहचाने, जिसका गम वो ही जाने। बेगाने लगे अपने और अपने लगे बेगाने, कोई क्या पहचाने, जिसका गम वो ही जाने, कोई क्या पहचाने, जिसका गम वो ही जाने। এবারে বঞ্চিত মানে পেলে না, পারলে না, একদম ভালো করে ফাটিয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে এর পরের বারে। তো প্রথমে গ্রুপ এ, তাই তো? গ্রুপে একটুখানি প্রথমে একটুখানি ছেড়ে দাও, গ্রুপের নামগুলো এখানে কোন গ্রুপ।